ओम शांति 13 सेप्टेम्बर 2024। मिठे बाबा बोले मिठे बच्चे, तुमे माने सर्व आत्मा मानंकु कर्म बंधनरु उद्धार करुथिबा उद्धारकारी सेना अट। तुमको कौनसी भी कर्म बंधन रे बांधी हेबार नाही। आजिर प्रश्न, केउ अभ्यास करी चलिबा द्वारा आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली होई जिवो? केउ अभ्यास करी चलिबा द्वारा आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली होई जिवो? उत्तर, जेतेबेले भी समय मिलुछि शरीररु अलगा हेबार अभ्यास कर। देहठारु अलगा हेबा द्वारा आत्मार शक्ति आपे आपे फेरी आसिबो, सेथिरे बल भरी जिवो। तुमे माने हेउछ अंडरग्राउंड मिलिटारी अर्थात गुप्त सेना। तुमको एबे निर्देश मिलुछि अटेंशन प्लीज अर्थात एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रुह, अशरीरी होई जाओ। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ तो बाबा भल भावरे बुझाइछन्ति। जेउठारे मिलिट्री छिड़ा होई थांती सेमानंको निर्देश मिले अटेंशन। सेमानंकर अटेंशन अर्थात साइलेंस। एठारे मध्य तुमको बाबा कहउछन्ति अटेंशन अर्थात एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रुह। मुख द्वारा कहिबाकु पडुछि, नचेत वास्तवरे से बाणीरु मध्य ऊर्ध्वरे रहिबा दरकार। अटेंशन बाबांक स्मृति रे अछ। बाबांकर निर्देश अथवा श्रीमत मिलुछि, तुमे आत्मा को जानिल एवं परमात्मांकर परिचय पाइल, तेणु बाबांको मने पकाइबा बिना तुमे विकर्माजित अथवा सतो प्रधान होई पारिबो नाही। एहा हेउछि मूल कथा। बाबा कहउछन्ति, मिठा मिठा आदरर पिलामाने निजको आत्मा मने करी बाबांको मने पकाओ। ए सबु हेउछि वर्तमानर कथा, जाहाको पुणे दुनिया रे मिलिट्री को नहीं जाइछन्ति। सीए भी मिलिट्री, तुमे मध्य मिलिट्री अट। अंडरग्राउंड मिलिट्री मध्य रही थांती ना, गुप्त होई जाई थांती। तुमे मध्य अंडरग्राउंड अट। तुमे मध्य गुप्त होई जाउछ अर्थात बाबांका स्मृति रे लीन होई जाउछ। एहाको अंडरग्राउंड कुहा जाए। केही चिन्हि पारिबे नाही, काहीकिना तुमे गुप्त अटना। तुमर जोगर यात्रा मध्य गुप्त। बाबा कहउछन्ति, केवल मोते मने पकाओ, काहीकिना बाबा जानिछन्ति जोग द्वारा एही बिचरा मानंकर कल्याण हेबो। एबे तुमको बिचरा कुहा जीवना। स्वर्ग रे दुखी माने रहिबे नाही। जिए केउठारे कर्म बंधन रे बांधी होई रही थांती तांकु बिचारा कुहा जाए। ए कथा मध्य तुमे बुझुछ। बाबा बुझाउछन्ति, तुमको लाइट हाउस मध्य कुहा जाउछे। बाबांको मध्य लाइट हाउस कुहा जाउछे। बाबा घड़ी घड़ी बुझाउछन्ति, गोटिए आखिरे शांति धाम, अन्य आखिरे सुख धाम को रख। तुमे जेपरी बती घर अट। उठिबा बसिबा चलिबा समय रे तुमे लाइट होई रुह। समस्तंको सुख धाम शांति धामर रास्ता देखाई चल। यही दुख धाम रे समस्तंकर नौका अटकी रहिछि। सेथिपाई तो कहउछन्ति, हे नाउरी मोर ना को पारी करि दियो। हे माझी समस्तंकर डंगा मझी न दरिया रे फसी रहिछि, ताको उद्धार किए करिबो? सेमाने तो प्रकृत रे कोनोसी साल्वेशन आर्मी नुहंती, केवल यही परी नाम रखी देइछन्ति। वास्तव रे तुमे हेउछ साल्वेशन आर्मी। तुमे समस्तंको उद्धार करुछ। समस्ते पांच विकारर जंजीर रे बांधी होई रही जाइछन्ति। सेथिपाई कहउछन्ति, आमको लिबरेट कर, सेल्वेज कर। तेणु बाबा कहउछन्ति, यही जोगर यात्रा द्वारा तुमे पारी होई जीव।
एबे समस्ते मायार बंधन बांधी होई रहिछन्ति। बाबांको बगीचार मालिक मध्य कुहा जाउछि। सबु कथा वर्तमान समयर। तुमको फूल हेबाकु पड़िबो। एबे तो समस्ते कंटा होई जाइछन्ति काहेकि ना हिंस्र अटन्ते। एबे अहिंसक हेबाकु पड़िबो, पावन हेबाकु पड़िबो। धर्म स्थापन करिबाकु पवित्र आत्मा माने ही आसुछन्ति। सेमाने तो अपवित्र होई परिबे नाही। प्रथमे प्रथमे जेतेबेले आसन्ति तो पवित्र होइथिबा कारणरु तांकर आत्मा एवं शरीर को दुख मिल पारिबो नाही। काहेकि ना तांको उपरे कौनसी पाप न थाए। जेतेबेले आमे पवित्र थाउ से समयरे कौनसी पाप हेउ नाही, तेणु अन्यमानंकर मध्य हेउ नाही। प्रत्येक कथा उपरे विचार करिबाकु पड़िथाए। धर्म स्थापन करिबाकु सेठारु आत्मा माने आसी थान्ते, जाहांकर पुणे राजत्व चली थाए। सिख धर्मर राजत्व मध्य रहिछे। सन्यासी मानंकर राजत्व न थाए, सेमाने राजा होई न थांती। सिख धर्मरे महाराजा इत्यादि अछन्ति। तेणु सेमाने जेतेबेले स्थापना करिबा पाई आसुछन्ति, उपरु नुआ आत्मा ही आसुछन्ति। जीशु ख्रीष्ट आसी ख्रीष्टियान धर्म स्थापना कले। बुद्धंक द्वारा बौद्ध, इब्राहिमक द्वारा इस्लाम धर्मर स्थापना हेला। समस्तंक नाम सहित राशि मिशुछि। देवी देवता धर्मर नाम मिशु नाही। निराकार बाबा ही आसी देवी देवता धर्मर स्थापना करुछन्ति। से देहधारी नुहंती। अन्य जेउ धर्म स्थापक माने अछन्ति तांकर देहर नाम रहिछि। ये देहधारी नुहंती। नुआ दुनिया रे राजवंश चली थाए। तेणु बाबा कहउछन्ति पिलामाने निजको आत्मिक मिलिट्री बोली निश्चित कर। दुनियार मिलिट्री आदिर कमांडर आसी अटेंशन कहिबा मात्रे तुरंत छिड़ा होई जानती। एबे सेमाने तो प्रत्येक निज निज गुरु को मने पकाइबे अथवा शांति रे रहिबे, किंतु ताहा हेउछि मिछ शांति। तुमे जानिछ आमे आत्मा अटु। आमर स्वधर्म हेउछि शांति। पुणी मने काहाकु पकाइबा। एबे तुमको ज्ञान मिलुछि। ज्ञान सहित जोगरे रहिबा द्वारा पाप कटि थाए। यही ज्ञान आउ काहा पाखरे नाही। मनुष्य माने एही कथा बुझु नाहंती जे मु आत्मा शांत स्वरूप अटे। आमको शरीररु अलगा होई बसिबाकु हेबो। एठारे तुमको सेही बल मिलुछि जहा द्वारा तुमे निजको आत्मा माने करी बाबांका स्मृति रे बसी पारिबो। किपरि निजको आत्मा माने करी देह ठारू अलगा होई बसिबो, ए कथा बाबा बुझाउछन्ति। तुमे जानिछ आम आत्मा मानंकु एबे घरकु फेरिबाकु हेबो। आमे सेठाकार बासिंदा अटु। एते दिन हेबो घरकु भूली जाइथिलु। आउ केही कण एपरि भाबी थान्ते कि आमको घरकु जिबाकु हेबो। पतित आत्मा तो फेरी जाई पारिबे नाही ना। केही एपरि बुझाइला बाला अछन्ति जे कहि पारिबो कि काहाकु मने पकाइबा। बाबा बुझाउछन्ति केवल जनकु ही मने पकाइबाकु हेबो। आउ काहाकु मने पकाइले लाभ कण। धरि नियो भक्ति मार्गरे शिव शिव कहउछन्ति। केही तो जानि नाहंती जे एहा द्वारा कौन हेबो। शिवंकु मने पकाइले पाप कटि जिवो। ए कथा काहाकु भी जाना नाही। केवल आवाज सुना जिवो। निश्चित निश्चय आवाज तो हेबो। ए सबु कथारे कौनसी लाभ नाही। ब्रह्मा बाबा गुरु करिथिबारु गुरुंकर अनुभवी अटंती ना। बाबा कहिछन्ति ना, हे अर्जुन एमानंकु छाड़। सतगुरु मिलिछन्ति, तेणु एमानंकर किछि आवश्यकता नाही।
ସତଗୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସୁରୀ ସଂସାରରୁ ପାର କରି ଦେଉଛି। ବିଷୟ ସାଗରରୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ବୁଝାଇବାର କଥା। ନାଉରିଆ ତ ଏମିତି ନାଁ ଚଳାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ବାବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଉଥିବା ବାବା। ସେ ଅମର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲେ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବାହାରିଗଲା। ପୁଣି ଶରୀରକୁ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅଛି ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ବିନା ତ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ପୁଣି ତାକୁ ରଖିକରି କ'ଣ କରିବେ? ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମଲା ଶବକୁ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲା ମରିଗଲେ ଗନ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁର୍ଦାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ତ ପଶୁ, ତୁମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ ନା। ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଗଲେ କହିବେ ତୁରନ୍ତ ଶବକୁ ବାହାର କର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଶବକୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପାଦକୁ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ସେଠାରେ ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତି, ପୂଜା ଆଦି କରିସାରି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଲାଇ ମୁହଁ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଦେଖାଇଛ। ନର୍କକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଏହି ଶରୀର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ତ ବଦଳୁଛି। ଏତେ ସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଏଠାକୁ ଆସି ଯେବେ ବସୁଛ ତେବେ ଆଟେନ୍ସନ୍, ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହୁ। ତୁମର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏହି ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି ଯେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଥାଏ। ଯୋଗ ନ କଲେ ପାପ ମଧ୍ୟ କଟିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗରେ ବସିବା ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପଟି ବାନ୍ଧି ବସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବସୁଛ ସେତେବେଳେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାରେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ବତୀଘର ଅଟନା। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଦୁଃଖଧାମ, ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ସୁଖଧାମ। ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମନେ କର। ବାବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କେହି ଦେଖା ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଦରକାର। ପରିଚିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ, ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ। ଆପଣ ଶାନ୍ତିଧାମ ୟା ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ଚିତ୍ର କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସାରା ଦେଉଛୁ। ବତୀଘର ମଧ୍ୟ ଇସାରା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆ ରୂପୀ ନାଁ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ। ହଦର କଥା। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ତାହା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ର ସେବା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ସେବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେଳା ପାର କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁ କରୁଛ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ମିଶିବାର ରାସ୍ତା ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି।
सेमाने भावुछंती शास्त्र आदि पढ़िबा द्वारा भगवान मिलिथांती। आशा रखिले शेषरे पुणी कौनसी ना कौनसी रूपरे मिलिबे। केबे मिलिबे? बाबा तुमको सबु किछि बुझाइछंती। तुमे चित्ररे देखाइछ जे केवल जनकु ही मने पकाइबाकु हेबो। जेबे कि धर्म स्थापक अछंती सेमाने मध्य एहिपरि इशारा देउछंती। काहेकि ना तुमे शिक्षा देथिलो, तुमे सेमाने, तेणु सेमाने मध्य सेहिपरि देउछंती। साहेबंकु जप सेही बाबा ही हेउछंती सतगुरु। बाकी अनेक प्रकारर शिक्षादाता अछंती। सेमानंकु कुहा जाउछि गुरु। अशरीरी हेबार शिक्षा केही भी जानी नाहंती। तुमे कहुछ शिव बाबांकु मने पकाओ। सेमाने शिवंक मंदिर को जाउछंती, तेणु सर्वदा शिवंकु बाबा कहिबार अभ्यास रही जाइछि। अन्य काहाकु बाबा कहु नाहंती। किंतु सेमाने तो निराकार नुहंती, शरीरधारी अटंती। शिव हेउछंती निराकार सत्य बाबा। से तो हेले समस्तंकर बाबा। समस्त आत्मा माने अशरीरी अटंती। तुमे संतान माने जेबे एठारे बसुछ तो एही निशारे बस। तुमे जानिछ जे आमे किपरि मायार बंधन रे बांधी होई रहिथिलु। एबे बाबा आसी रास्ता बताउछंती। बाकी समस्ते बांधी होई रहिछंती, मुक्त होई नाहंती। दंड भोग करी पुणी समस्ते मुक्त होई जिबे। तुमको बुझाउछंती जे दंड भोग करी पुणी रुटी टुकुड़ा पाइबारे लाभ कौन? बहुत मोचरा खाइले पद भ्रष्ट होई जिबो, कम मानी मिलिबो। अल्प मोचरा खाइले मानी भल मिलिबो। एहा हेउछि कंटार जंगल। समस्ते परस्पर को कंटा लगाउछंती। स्वर्ग को गार्डन ऑफ अल्लाह। ख्रिस्टियन लोक मध्य कहंती स्वर्ग थिला। केतेबेले साक्षात्कार मध्य होई जाई पारे। संभवतः से एही धर्मर होइथिबे जे कि पुणे निज धर्म को आसी जिबे। बाकी केवल साक्षात्कार कले एथिरे कौन हेबो? देखिबा द्वारा केही जाई पारिबे नाही। बाबा को चिन्ही ज्ञान नेबाकु हेबो। समस्ते तो आसी पारिबे नाही। सेठारे तो बहुत कम देवता रुहंती। वर्तमान एति हिंदू अछंती, प्रकृतरे सेमाने देवता थिले ना, किंतु सेमाने पवित्र थिले। एमाने हेउछंती पतित। पतित मानंकु देवता कहिबा शोभा पाए नाही। एहा एकमात्र धर्म जाहाकु धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बोली कुहा जाउछि। आदि सनातन हिंदू धर्म बोली कही देउछन्ते। देवता धर्मर नाम मध्य रखु नाहंती। आम पिलामानंकर मोस्ट बिलवेड हेउछन्ती बाबा, जिए कि तुमको कौन रु कौन करि देउछन्ते। तुमे बुझाई पारिबो? तुमे बुझाई पारिबो जे बाबा किपरि आसुछन्ती? जदिबा देवता मानंकर पाद मध्य पुरुणा तमु प्रधान सृष्टि रे पड़िबो नाही, तेबे बाबा किपरि आसिबे? बाबा तो हेउछन्ती निराकार। तांकर तो निजर पाद नाही, सेइथिपाई एहांक भितरे प्रवेश करुछन्ती। एबे तुमे संतान माने ईश्वरीय दुनिया रे बसिछ। एमाने सबु आसुरी दुनिया रे अछंती। एहा बहुत छोट संगम जुग। तुमे बुझुछ जे आमे ना दैवी संसार रे अछु ना आसुरी संसार रे अछु। आमे ईश्वरीय संसार रे रहिछु। बाबा आमको घर को नहीं जिबा पई आसिछंती। बाबा कहुछंती ताहा मोर घर। तुम पई मु निजर घर को छाड़ी आसुछि। भारत सुखधाम होई गले मु आसीबे नाही। मो विश्वर मालिक हेउ नाही, तुमे हेउछ। मु ब्रह्मांडर मालिक अटे। ब्रह्मांड को बा ब्रह्मलोक को समस्ते आसीबे। एबे भी सेठारे किछि आत्मा मालिक होई बसिछंती। जेउ मानंकु एठाकु आसीबार अछि
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେହି ଭଲ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ବୃତ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବୁ, ପୁଣି ବି ଯାଇ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅପରିପକ୍ୱ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ବତୀ ଘର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକାକୁ ଦୁଃଖଧାମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଆଖି ଖୋଲିକରି ବସିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତାର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କର। ମୂଳଦୁଆ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବା ତ ସାଧାରଣ କଥା, ତେଣୁ କେବଳ ଏତିକିରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତିର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଏଥିସହିତ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର। ଏବେ ତ ତୁମର ସଂକଳ୍ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କର, ତେବେ କୁହାଯିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ରହିବ, ତେବେ ଅଭିମାନ ବା ଅପମାନର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।